निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्गुरे गोपेश गोपिकान्त राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य मूर्तिसे नमः नमस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने गलकल्मषनाशाय चन्द्रभावये नमः कल्पतरुवस्य कृपाशुभ्रदेव च पतितानां विष्णुदेव नमो नमः नारायणं नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमश्चक्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतेवया भागवते श्लोके भक्तिरमणीनष्टुके वेदान्तमङ्गलमदेवी श्रीमन्दादाशिरगोविन्ददेवो दृष्टादेवी देवी गोपीनाथसहिष्णुना श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय
কারণান্নকোষাই বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবানের প্রথম অবতার এবং প্রকার স্বভাব কার্য প্রকৃতি মন ভাবিত অভিজ্ঞাতত্ত্ব প্রকৃতির গুণসমূহ ইন্দ্রিয়সমূহ বিরাট গর্ভদক্ষাই বিষ্ণু স্থাবর জঙ্গল আদি সমস্ত জীব সমষ্টির রব ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে জল সৃষ্টি নিত্যগণ জল সৃষ্টি সর্বশক্তিমান ভগবান প্রকাশ। বাংলা বুঝতে পারছি না? বাংলা বুঝতে পারছি না? এই ভৌতিক সৃষ্টি অস্থায়ী, ইহা চিরকাল রহিব ନାହିଁ। একথা আমি ইতিপূর্বରୁ অনেক থর কହି সারিছে। এই ভৌতিক ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଏ ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ବଦ୍ଧଜୀବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଧାମର ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭାବ ପୋଷଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ନକଲି ଭଗବାନ ସାଜି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଜୀବ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ମାୟାମୋହିତ ଜୀବଗଣ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ମାୟାମୋହିତ ଜୀବଗଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବଗଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ହେବାର ଯେଉଁ ବିକୃତ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା ନିମିତ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଘନସ୍କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ କାରଣାନବସ୍ଥାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସରକାର ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାରଣାନବସ୍ଥାୟୀ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏହି କାରଣାନବସ୍ଥାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ
ଗୃହେ ପୌରୁଷମ ରୂପ ଶ୍ଲୋକର କେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଅଛୁ। ଏହି ଭୌତିକ ମାୟା ପ୍ରକାଶ ଯେତେ ସମୟ ରହେ ସେ ସମୟ ଅଧିକରୁ କଳ୍ପ ସେ ସମୟ ଅଧିକକୁ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମୟ ଅବଧିକୁ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରରେ କିପରି ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥା କାଳ ଆକାଶ କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ମନ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସତ୍ୟ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆଦି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ଗର୍ଭୋତ୍ସାହୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୂପକୁ ବରାବର ସମସ୍ତ ଜଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅବତାର ଶ୍ରୀ କାରଣୋନ୍ମୋକ୍ଷୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ତାହା ନିର୍ମୁକ୍ତ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଯସ୍ୟେକ ନିଃଶ୍ୱାସିତ କାରଣ ଅଥାରଙ୍ଗ ଜୀବନ୍ତି ନୋମ ବିଲଜା ଜଗଦଣ୍ଡ ନାଥଃ বিষ্ণুর মহানস ইহ যস্য কলা বিশেষ গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম বদামি। সমস্ত অসংখ্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণু অর্থাৎ কারণাশায়ী বিষ্ণুকর শ্বাস প্রবাহ বহির্গমন ও অন্তর্গমন পর্যন্ত বিদ্যমান রহন্তি, যেটি আদিপুরুষ ভগবান গোবিন্দঙ্কর অংশবিশেষ মাত্র অটন্তি। হরে কৃষ্ণ। এই শ্লোকের বিষয়বস্তু বোঝা যাইছে? কোন বলল কোয়া যাচ্ছে কর শ্লোকের কোয়া যাচ্ছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର অংশ প্রকাশ তিন প্রকার বিষ্ণু। এটা হলো কেন মহাবিষ্ণু বা কারণোৎসাহী বিষ্ণু, তারপর হলো গর্ভোৎসাহী বিষ্ণু, তারপর হলো ক্ষীরোৎসাহী বিষ্ণু। তো এই মহাবিষ্ণু নিঃশ্বাস মহাবিষ্ণু নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব, এই নিঃশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে পুরা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়ে যাবে। যাতে ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে কিন্তু বিজ্ঞান চেষ্টা করেছে বিবিধ নক্ষত্র বিবিধ তারকার আদি গণনা করবে, তাই পারিছে ঠিক সেইপরি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, যে কি ভগবানଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସେଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଏଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଲାକେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରପାଦେବୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତେ ଜୀବମାନେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପ୍ରକୃତ ଆଳ କିନ୍ତୁ এই ভৌতিক জগৎ অপ্রকৃত কুয়াড়ে ভগবত আমরা সমস্তকে ভগবানଙ୍କର নিত্য দাস। হ্যাঁ বুঝলি ভগবানଙ୍କର নিত্য দাস, কিন্তু ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଲାକେ ପ୍ରଭୁ, ତ ପ୍ରଭୁ ହେଲାକେ ସମସ୍ତ কিছু ভোক্তা লাগবে, মানে ভগবান ହେଲା ସମସ୍ତ কিছুର ভোক্তা। সেটা ভিতরে করেছে ভোক্তারাম প্রতিষ্ঠান সর্বলোক ঈশ্বর। হ্যাঁ ভগবান ହେଲା ଭୋକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭୋଗ କରିବା ଦେଖିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବାର ସେପରି
ইচ্ছা মানে উৎপন্ন হইল। তো এই ক্ষেত্রে ভগবান দেখতে পারি না, ভগবান ধামে আউ করে ভোক্তা নয়, তো জল ভগবানে। তো ভগবান আমাকে ভোগ করবে পাই এই ভৌতিক জগতের প্রেরণ করে, কারণ এই জগৎটারে ভোগ করিবার পাই, ভৌতিক জগৎটা ভোগ করিবার পাই। যে যে কর্ম করবে সেই অনুসারে ভোগ করিব। হ্যাঁ, তো এতে প্রপাত বলছেন যে মায়া মায়া বলরে আমরা প্রকৃত জ্ঞানটা কোন হয়েছে, মায়া বলরে জ্ঞানটা আচ্ছন্ন হইতে বলছি। যদি আচ্ছন্ন রহিব তারপর প্রকৃত স্বরূপটা নষ্ট হবে। এরপরে এই মালিকটা যদি আমরা ডাকি দিব যথার্থভাবে দেখা যাবে সেটা ঠিক সেটা আমার স্বরূপটা মায়া মাধ্যমে আমরা আচ্ছন্ন হইব, আমার প্রকৃত স্বরূপ জানছি না। এই মায়াটা কোন মায়া শব্দ মায়া মায়া শব্দের অর্থ যা প্রকৃত অর্থে যা নাই, আসল নকল। এই যে মায়া দিন একটা ঘটনা না বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে ভ্রমণ করলে বেড়ে যেন আর ভগবান কথা নেই যে ভগবান এই ভৌতিক জগতের সমস্ত মায়া বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতি যে মায়াটা করে বইল মায়াটা কম মায়া সম্বন্ধে জানিয়ে রাখছে। বাবা করলে ঠিক আছে পরে বিষয়ে করি। তারপরে পরে মানে কালী চালি সেবা করো ও বাবা করলে মধ্যে আরো এরকম বহুত তৃষ্ণা পানি পিপাসা কাম করো পাই পানি আনো পানি তবে রাজধানী পানি মানে আনিবা পানি পঠাইল ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন ভগবান কৃষ্ণ রাজধানী পানি আনতে দুই রকমের পানি হলে আর পুরা পৌঁছে জায়গায় পানি তারপরে গোটের জায়গায় দেখলে গোটে কুটি রয়েছে। কুটি মানে বুঝতে ছোট ঘর। তো সেটা ব্যাপারে দেখলাম গোটে মানে জিয়া তারপর চাইল যে কাম করো সেটি বেড়ে কোন হল যে লাভ ବି ବହୁତ ତୃଷ୍ଣା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ବି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଝିଅଟା କଥା କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାନ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲେ ମୋର ବହୁତ ଭାବ ତୃଷ୍ଣା ମୋତେ ଝିଅଟା କହିଲା ବଡ଼ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବିଗତ ହେଲା ଯେ ନାଥମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟା ପ୍ରଭାବ ହାତରେ ପାଣିଟା ପିଇଲ କ'ଣ କଲ ଭିତରେ আসক্তি আসে আসলে যেତେବେଳେ ଝିଅଟା ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ନାଥଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ কিশোরীর অন্তরে কিশোরী যদি মুখে কিছু খাইব এটা কি আমার মন উপরে প্রভাব পড়ে মানুষ নারী যেତେବେଳେ ଏପରି ଝିଅଟାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ସେବାଟା ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମନଟା ସେଟା ପ୍ରଭାବିତ କହିଲ ଯେ ତାଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହାପରେ ସେମାନେ କହିଲ ଯେ ওই ଝିଅଟାକୁ ନା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ। যে କହିଲ ମୋର ତ ବାପା ଅଛି ବାପା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର ମତେ ସମର୍ଥନ କରି ମୁଁ କିଛି ଆସୁନି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ବାପାକୁ କହିଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ସାଧୁ ମାନେ କହିଲା ସାଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ଜାମାତା ଲାଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହିଲ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହାତରେ ସମର୍ଥନ କରିବ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି ପୁରା ସେହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଯେ କୁଟୀରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଭଗବାନ ପାଇଁ ପାଣି
ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସଂସାର କରିଲା ମାନେ ଘର କରିଲା ସଂସାର କରିଲା ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦିନେ କହିଲା କ'ଣ হ্যাঁ যদি যে কুটিরটা ছিল তা পাথরে ଗୋଟେ ছোট নদী ଥିଲା ତ ତା ପୁଅଟା କ'ଣ କରିଲ ନଦୀ ପାଖରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଅଟା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା হ্যাঁ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିଲା ଆରେ ମୋର ପୁଅଟା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପୁରା ସେମାନେ ପୁରା হ্যাঁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପାଣି ନଦୀରେ ସୁତ ସୋତରେ ତାକୁ ପୁଅ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସବୁ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ଯାତେ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି হ্যাঁ আসলে শুধু কুয়াতে ভগবানকে স্মরণ করলে কুয়াতে সচেতন কুয়াতে না যথা মায়া সেথা নাই মায়া আর যথা কৃষ্ণ সেথা নাই মায়া কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া অন্ধকার যাহা কৃষ্ণ তাহা নয় মায়া যেতে সময় সে কৃষ্ণ ভুলে যাচ্ছে সেটাই মায়া কার্য করে বিস্তার যাতে ভগবানকে ডাক করলে ভগবানকে স্মরণ করে যায় মায়াটা অন্তরিত হয়ে যায় ସେଟା କ'ଣ କଲେ ସେଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲା କଲା ପରେ ଭଗବାନ କହିଲ ମୋର ପାଣି ପଳାଟେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ବିସ୍ତାରିତ ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହିପରି ମାୟାଟା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଦେବୀ ଜିନିଷ ମୋ ମାୟା ଦୂର ବାବାଙ୍କୁ ମାୟାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ করতে ମାୟା ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ମୋର ସ୍ମରଣପନ୍ନ ହବ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଆବୃତ ହୋଇଗଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାୟା ଖବରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ମାମେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମା ମିଳିବ ତେଣୁ ମୋର ତେବେ ଆମେ ଏ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଭଗବାନ की जय भगवान